हालेलुया 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 उदारवाणी खारा वर्षा बरा 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 उदारवाणी खारा बंदाला रवाणी बारा बारा बंदाला रवाना बारा बारा बंदाला रमा धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम प्रभु यीशु का नाम और यीशु का नाम और यीशु का नाम और दया करो तारावानी खार वर्षा बरी कुदारवानी तारावानी खारवा हालेलुया 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 धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 इदारवानी खार वर्षा बरा कला रवाना तारावाना खारबंदा रबा हालेलुया 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 धन्य यीशु 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदारवाणी खारबंद्रामाना दारवश्य बर 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 उदारवाणी बर 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 बंदाला रवाणी बर 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 बंदाला रवाना दारवंदाला रवा हे प्रभु देवमान को प्रभु राजमान को राजा तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद धन्यवाद तुम्हें आदि ओंकार बहुत शेष प्रभु तुम्हें जय सस्य तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जीव चिरकाल समान हालेलुया 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 धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तुम नाम धन्य सो गौरव रखण जय परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 शिवारा बरा 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 तुम्हें अतिशय उन्नत प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम्हें स्वर्ग सम मध्य दे गमन करियछ पितांग्र दक्षिण पार्श्व उपवेशन करियछ प्रभु एवं सर्वोत्कृष्ट नाम तुम्हें पाइयछ आओ जेपरि कि स्वर्ग मर्त्य पाताल प्रत्येक जान भांगी प्रत्येक कष्ट स्वीकार करो यीशु ख्रीष्ट प्रभु की जाय स्वर्ग पाई आओ प्रभु क्षेत्र मंदिर तुम्हें योग्य हालेलुया 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 कारण तुम्हें क्रूस मृत्यु पर्यंत अपना प्राण को प्रिय ज्ञान करि नथिलो समस्त मानवजातिर परित्राण निमंते तुम्हें तुम्हारा प्राण दो प्रभु पूरा बाबा शबर खालार तुम्हें क्रूसार्पित हलो तुम्हारा रक्त बुहाइला हालेलुया हालेलुया किंतु तुम्हें मध्य पुनरुत्थित हलो तुम्हें जुगे जुगे जीवित हलो आ मध्य तुम्हें शीघ्र आसुछ ओ प्रभु प्रत्येक कर्मांश प्रति फल पुरस्कार संग्रहणे समस्त जातर विचार करियो प्रभु तुम्हें समस्त तुम्हारा समग्र क्षुद्र महान मूर्त जीवन को एकत्र करा दिबे इदारवानी खार वर्षा बरा कारबंदाला रवा स्वर्ग पृथ्वीर समस्त अधिकार तुमको प्रदत्त होइछि प्रभु हालेलुया किंतु तुमठारे कौन सा अधर्म नाही हालेलुया 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 तुमठारे प्रचुर मुक्ति होछ तुम्हें क्षमा करे उद्यत अट पूरा वर्षा बारी खाला रवानी कारवत्र मान करवा यीशु का नाम और यीशु का नाम और दया करो दया करो दया करो प्रभु हालेलुया हालेलुया अविश्वास मंत्र ज्ञान चक्षु जपरि खोली जीव तरे समारे कृष्णंग गौरव सुसमाचार प्रभु आलोक आलोकित रहे हालेलुया हालेलुया धन्य धन्य तुम नाम धन्य आमान समस्त मंडली प्रति तुम्हें कृपा कर दया कर समस्त प्रभु तुम्हारा सेवा कार्य विश्वस्त रहे अनुग्रह कर एवं प्रभु मुक्तिनगर से निगलास को तुम्हें विशेष भाव में दया करो प्रभु उदारवाणी खारवत्र मान कारबंदा हालेलुया हालेलुया प्रभु से बहुत असुस्थ पीड़ित हो जाइए से आरंभ में बहुत उद्योगी थिला तुम पाई किंतु आउ से स्थिर रही पारला नहीं ए प्रभु अनेक दिन भाव आउ से तुम बहुत दूर चलीगला किंतु परे तार किछि आस्ते आस्ते तार टिके परिवर्तन प्रभु आउ आसी प्रभु वर्तमान समय मध्य से तुम निज समर्पण करुछि ग्राम्य परिवार मध्य से तुम स्थिर रहिला नहीं प्रभु तेणु बर्तमान गोटे भयंकर प्रभु समस्या से मारी आसी प्रभु से शांति व स्थिरता नहीं तुम्हें अनुग्रह कर से चक्षु खोली दियो दया कर समस्त पाप दोष दुर्बलता क्षमा कर निकलास तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु जपरी से सर्वांतरण तुम प्रति फेर परिवार फेरे आउ प्रभु मृत्यु रक्षा जो सदा प्रभु अधीन प्रभु आउ से
ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ସେ ମରିବ ନାହିଁ ପୁନର୍ବାର ତୁମର ଗୌରବ ତୁମ ମହିମା କରିବ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ନିଦାରବାନୀ ଖାରବତ୍ର ମାନେ ଖାରବାନ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଭୟ କରି ପ୍ରେମ କରି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ଅନେକ ଦିନ ସମୟ ତୁମେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇପରି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୟା କର ବିଶେଷ କରି ଗୋଟି ଗୁଡ଼ାରେ ଜିତାକୁ ଦୟା କର ତାର ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୁର୍ବଳତା ସବୁରୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ମୁକ୍ତ କର ପୁନର୍ବାର ସେ ତା ପରିବାର ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ ମହିମା କରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପରକୁ ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କର ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କ୍ଷମା କର ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତୁମେ କର ପ୍ରଭୁ ଅଭିଷେକ ହେତୁରୁ ଜ୍ୱାଳି ବିନଷ୍ଟ ହଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଜିତାକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦାନ କର ଏପରି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସହରୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର ଇଦାରବାନୀ ଖାରବତ୍ର ମାନେ କାରବନ୍ଦ ରବା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ସୁଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଉଦାରବାନୀ ଖାରବନ୍ଦ ରବା 6 ମାସରେ ଥରେ ମୁଁ ଯାଏ କିନ୍ତୁ 8 ମାସ ପରେ ହେଲା 9 ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରି ନାହିଁ ଇଦାରବାନୀ ଖାରବତ୍ର ମାନେ କାରବନ୍ଦ ରବା କଟକରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତ କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ମୁକ୍ତ କରି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର ହାଲେଲୁୟା ଶବାରୀ ଖାଲାରାବାନିୟା କାରାବାନି ଖାରବନ୍ଦ ରବା ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଆମମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁଧାଇ ହଉ ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ
Oh, what a wonderful, wonderful day, day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus, my Savior, I met. Oh, what a tender, compassionate friend, He met the need of my heart. Shadows dispelling with joy. Take all the darkness depart. Heaven can come and knowing fill my soul. When I take off the Savior made me whole. Sin will wash away. My night was turned to day. Heaven can come and glory fill my soul. One of the Spirit is light from above into God's family divine. Justified fully, Calvary's love. Oh, what a standing is now. And the transaction quickly was made. When after sinner I came, took off the altar of great deed from, save me, oh praise His name. Heaven came down and glory filled my soul. When I take off the Savior made me whole. My sins were washed away. My night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Now I am the hope that will surely endure after the passing of Christ. I have a future in heaven for sure, wherein those mansions sublime. And it's because of that wonderful day when at the cross I believe. We shall see eternal and blessing to come from His precious hand I receive. Heaven came down and glory filled my soul. When I take off the Savior made me whole. Sins were washed away. My night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Hallelujah, 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 hallelujah. Udaramani kharabat pramana daramanda laramana daramanda laramana daramanda laraba. Udaramani kharabat shabariya laramana daramanda laramana daramanda laramana daramanda laraba. Ura ba 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy.
Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Danya Prabhu Tumanama, Danya Tumanama, Danya Tumanama, Danya Tumanama, Danya Tumanama, Danya. Idaravani Karavatramana, Kalaramania, Daravani Kalaramania, Daravani Karavatramana, Kalavatramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, holy, Hoshana, Rabba, 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 Rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu. Danya, 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 Tmanama, Danya, Tmanama, Danya, Tmanama, Danya, Tmanama, Danya. Yudharavadramani, Kalaramani, Karavan, Dalaramani, Varavan, Dalaramana, Daravan, Dalaramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Hoshana, Rabba, 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 Rabba. Shyabari Allah, Rabba, 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 Rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus. Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu. Danya, 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 Prabhu, Dhanamar, Danya, Prabhu, Dhanamar, Danya, Prabhu, Dhanamar, Danya, Prabhu, Dhanamar, Danya, Prabhu, Dhanamar. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shiva, Rabba, 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 Rabba. Shiva, Rabba, 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 Rabba. Lord, have mercy on us, 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 have mercy on us. Sabara, Rabba, Rabba, Meri, 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 Rabba, 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 Rabba. Sabara, Rabba, 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 Rabba. Udaravani, Khalarabani, Daravani, Daravani, Varavani, Varavani, Varavani. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara, bara, 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 bara. Sabara, bara, 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 bara. Shivara, bara, 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 mandala, rabana, bara, bara, mandala, rabana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara, Khalarava, Shabari, Khalaravani, Daravani, 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 Varavana, Mandala, rabana, bara, 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 mandala, rabana. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. 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 Holy, 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 holy. Tumanam, Dhanya, Tumanam, Dhanya, Tumanam, Dhanya, Tumanam, Dhanya, Tumanam, Dhanya, Tumanam, Dhanya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabara, Khabari, Allah, Rabba, Shabari, Kalaravani, Varava. Isabara, bara, 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 bara. Uddaravani, Kalaravani, Varava, bara, 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 Rabba. Sabara, Bari, Allah, Ravani, Daravan, Allah, Ravana, Daravan, Allah. Dhanya, 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 Tumanam, Dhanya, Tumanam, Dhanya, Tumanam, Dhanya. Holy, 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 holy. Shivara, Khalarava, Shabari, Khalaravana, Daravan, Allah, Ravana. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Shivara, bara, 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 Allah, Ravana, Daravan, Allah, Ravana. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus.
Glory be your name, glory be your name. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Holy, 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 holy. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. O Shiva Asisa Bari Jisum Ka Pratigata Tuti Panada Diva Natan Kote Preta Ati Tuti Janu Asisa Bruti Rupani Murita
তুমি প্রভু সর্বপ্রথম করে তোমার নাম ধন্যবাদ পুরা বাতারি খারাপ শাখারা বন্দর বারবার হালেলুয়া আর বসে দেখো তুমি কি সব পাইছো তাকে প্রভু প্রভু সময় তুমি তাকে দিয়েছ সে তার নিজ ইচ্ছা অনুসারে কার্য করে পায় গোটে সময় আসব অতুলিত সমস্ত পৃথিবী থিব সমস্ত প্রভু বিষয় তুমি রব নিজের নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করে তোমার নাম ধন্যবাদ পুরা বাতারি খারাপ শাখারা বন্দর বারবার হালেলুয়া 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 ও তাহা মধ্যে আমরা যে জানি পারিব এবং তোমার যদি লাগিলে তুমি সাহায্য কর এবং তোমার আগমন সময় আমি যদি অনেক পুরস্কার পাইব এবং বেশ উত্তম সুস্থ আশা আমি নিতে তোমার মুখাবে সুন্দর দয়া কর পুরা বাতারি খারাপ শাখারা বন্দর বারবার হালেলুয়া হালেলুয়া ও নহলে প্রভু ঈশ্বর আগুনি সিনর কথা আছে ও যোটাকে রব সর্বদা রব রোদন এবং গণতন্ত্র পিড়ি হয়ে যাব পুরা বাতারি খারাপ শাখারা বন্দর বারবার হালেলুয়া ও সেই পরিমাণ কথা ভাগ্য করা পুরা বাতারি খারাপ শাখারা বন্দর বারবার হালেলুয়া আনুগে বেরান্দুন সময় দিয়েছ এ মহাপত্তন সময় ধরব দিয়েছ তোমার নাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ এর পরিবর্তন প্রভু সর্বকে জীবনে উচিত ব্যবহার করে ব্যবহার করে দয়া কর এবং প্রভু নিজের যোগ্য সমস্ত পাপ মন্দির আমি দয়া কর পুরা শাখারা বাতারি খারাপ বন্দর বারবার হালেলুয়া আমান করব মন্দিরের বিশ্বাসী ভাই বোন পালন করব তা সমস্ত তোমার সমর্পণ করছি দয়া কর যাহা যে কিছু প্রভু যাদের সমস্যা প্রভু অসুবিধা যিশু নামে তুমি দূর করে প্রত্যেক জীবন গৌরবান্বিত হালেলুয়া হালেলুয়া প্রত্যেক তোমার প্রভু বিশ্বাসের প্রভু তোমার বুদ্ধি এবং অসংখ্য পরিস্থিতি নির্ভর করে তুমি সাহায্য করা হালেলুয়া 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 আর প্রভু যা কিছু বাক্য রখিছ ও সে বাক্য জীবন শুনে বাক্য যেন কার্যের পরিণত মধ্যে করি দয়া কর সহসে বসে আপনার তুমি শুভেচ্ছা ধন্যবাদ এবং তার সুন্দর করছি ଯୋହନ 20 ପର୍ବ 24 ରୁ 29 ପଦ ଯାଏ ମୁଁ ପଢୁଛି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥୋମା ନାମକ ଜଣେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦିଦୁମ କହନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ ଅତଏବ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ସବୁ ନ ଦେଖିଲେ ଓ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୋହର ଆଙ୍ଗୁଳି ନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୋହର ହାତ ନ ଦେଲେ ମୁଁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ 8 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭିତରେ ଥିଲେ ଓ ଥୋମା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଦ୍ୱାର ସବୁ ରୁଦ୍ଧ ଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ ପରେ ସେ ଥୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଇଆଡ଼େ ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଳି ବଢ଼ାଇ ମୋହର ହାତ ଦେଖ ଓ ହାତ ବଢ଼ାଇ ମୋହର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦିଅ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ ଥୋମା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମୋହର ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଦେଖିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମୋର ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଦେଖାଗଲା ଥୋମାଙ୍କ ପରି ଯଦି ବା ଜନ୍ମରୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ପୁଅ ମୁଁ ଆଉ ଯାଜକ ତାଲିମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବିତେଇଥିଲି ଜଣେ ଧର୍ମ ଯାଜକ ହେବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମୋ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନରେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଶରୀରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯୀଶୁ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ବାପା ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବା ହେତୁରୁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ରହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଉ ମୋ ଠାରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ନାହିଁ ଯାହା ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି କେବଳ ମୁଁ ସରଳ ଭାବରେ ତାକୁ ମାନିକି ଚାଲିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ପାଇନାହିଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଜଗତରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛି ଆଉ
अनेक व्यक्ति को लोक ईश्वर बोली मानती किंतु समस्ते कहते गोटे कथा जे ईश्वर होउछन्ति एक ताहले सत्य ईश्वर किए यीशु ख्रीष्ट सत्य ईश्वर बोली तार कौन प्रमाण पाई नाही आउ एपरि भाव में मोर संदेह द्वंद्व मो भितर आहुरी विभिन्न प्रकार कारण नहीं कि बढ़िया को लगिला तापर मु चिंता कली एटा जानिबा निहाती दरकार कारण मनुष्य जीवन संपूर्ण अनिश्चित आउ ताहा क्षण काल स्थायी निश्चय दिन ना दिन जगत रु जीवा को हबो आउ जदि ईश्वर कई अछंती आ मु जदि तांकु से सत्य ईश्वर को मु जानि नाही ताले कोन हबो मो अवस्था आउ धर्म ज्ञान अनुसार जहा किछि धर्म ज्ञान रु आ मु शिक्षित होइथिली तने क्रिश्चियन भाव रे आउ पर काल रे मनुष्य मृत्यु भोग करिया परे वो तो से स्वर्ग आउ राज्य रे प्रवेश करिवो जोरी मृत्यु क्रंदन क्षुधा तृषा किछि नाही ईश्वर को प्रकृति रे भय करी प्रेम करी तांकर आज्ञा मानि चलीथिले नले ताकू नरक जीवा को हो जोरी केवल जंत्रणा अनंत काल पई केवल अग्नि रे दग्ध आ तृतीय स्थान नाही एपरि अनेक आउ लोक जो माने ईश्वर रे विश्वास करंती जे कौन से धर्म ले मध्य मानि थांती कहि थांती तेणु जदि आ एक कथा सत ताले कोन हो आउ जेते जगत रे आउ आमानकर भल विषय थिले मध्य जेते दीर्घायु प्राप्त हो उत्तम स्वास्थ्य थाउ धन संपत्ति ज्ञान क्षमता थाउ जो दिन जगत रे चली जीवा को सब तो त्याग करी जीवा को ए सब तो किछि रक्षा करी पारिबो नाही धर्म कर्म थिले केवल मनुष्य आउ तो द्वारा से उद्धार पाइबो कारण सत्य विषय कौन एटा जानिया पे प्रबल भाव में मो भीतर इच्छा हला हम मध्य कहली तीनटा शर्त रे जे केही भी सत्य ईश्वर बंधु आ मु ताको मानिबी मोर तीनटा शर्त पूर्ण हले एक हला मु ताको आखिरे देखिबी दुई हला से मते कथा कहबे मु सुनिबी तीन हला मते शक्ति देबे आ से शक्ति द्वारा मु नाना आश्चर्य कर्म करि पारिबी तबे जाय कि मु मानिबी नचेत मानिबी नाही आ यीशु को ठारे एई शर्त सब पूर्ण न हेले यीशु को मध्य मु सब बळ पई त्याग कर देबी आ केबे मानिबी नाही केबा मु जने क्रिश्चियन बोली तार परिचय मो पाखरे मु रखिबी नाही एपरि भाबरे गोटे चिंता दृढ़ीभूत होला मो भितरे एटा थिला 1981 मसियार कथा बरमपुर यूनिवर्सिटी भंज बिहार ताको रंगेलुना मध्य कहंती से जे मो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट रे आ मु पोस्ट ग्रेजुएशन करथिली तेतले मोर चिंता ना जने बिया तो हिंदू लोकंकर गोटे विराट परिवर्तन विषय शुणी किपरि से गोटे समस्या रे पड़ी आत्महत्या करने ପାଇଁ चाहूथिले मात्र प्रभु जीशुंकर दर्शन पाई प्रभु जीशु तांको सुस्थ करा पर से बदली गले आ से जने टाणुआ ख्रीष्ट विश्वास ही प्रभु जीशुंकर सुसमाचार चाडे प्रचार करिया लागिले एटा सुनिया परे मोर चिंता मो भितरे आउरी अधिक देखागला तब सत्य ईश्वर किए ता जानिया पई मो बहुत इच्छा कली आ से तीनटा शब्द रे यदि न देखिबी तो हबो नाही मो मानिबी नाही जीशु प्राय थोमांको भଳି मात्र जो प्रभु जीशुंकर द्वादश शिष्य मधुर थोमा प्रभु जीशु तांकर शिष्य मान को पुनरुत्थान कला पर दर्शन दला परे थोमा नथिले समान जतो कहले जे आ आमे जीशु को देखिलो से तबले से कहले नाही मु न देखिले आ जोडी तांकर से हाथ रे आ कंटा सो मराइतिला क्रूस रे मारियो समय सेटा न छुले तांकर कक्ष देश रे जोडा वर्षाघात होइतिला हाथ न देले मो विश्वास करिबे 8 दिन पर जीशु पुनर्बार दर्शन देले तां शिष्य मान को थमा भी थिले आ निश्चय तां को जहा कहले सेटा अनुयोग मूलक कथा थिला कहले आसो एडी हाथ दियो आंगुली दियो देखो अविश्वासी हो नहीं विश्वासी हो सेतोल से कहले हे मोर प्रभु हे मोर ईश्वर तथापि जीशु आउरी कहले तुमे देखि विश्वास करो जे न देखि विश्वास कर से धन्य ए प्रकार गोटे आउ अनुयोग मूलक कथा मध्य कहले तांको आउ जतले मो बाइबल अनुसार आउ माथ्यू 5 पर्व 8 पद रे जे लिखाला सुधोजित लोक भने ईश्वर दर्शन पाइबे एवं जेरेमिया 29 पर्व 13 पद रे जो लिखा होची तुमे हमो खोजिबो आउ हमर अन्वेषण करी आ सर्वांत कोन से तामो खोजिला हम उद्देश्य पाइबो तो ईश्वर को देखिया पई बहुत इच्छा ले सत्य ईश्वर किए
गभीर भाव में धर्मशास्त्र अध्ययन करने लगे मोर पाठ प्राय शेष हो ये वाक्य गुड़ा पढ़ी विशेषकर माथ्यू 5 परम 8 पद पढ़ी अनुभव कली ईश्वर को देखा गले पवित्र हवा कह सिद्ध हवा कह अंतकरण पूरा निर्मल हवा कह पाप परिष्कृत हवा तेणु मु सब प्रकार जत्न कली जेपरिक माथ्यू 5 पर्व 8 पद अनुसार शुद्धचित ईश्वर दर्शन पाइबे मोर शुद्धचित बा प्योर इन हार्ट मोर हृदय संपूर्ण निष्पाप निष्कलंक पवित्र हो पार जहाँ करने कथा सब प्रकार मु जत्न कली एवं प्रभुकर वाक्य जे केबे अन्यथा हब नाही तदनुसार मो प्रति घटिला प्रभु जीशुଙ୍କର अल्प दिन मध्य प्रभु जीशुଙ୍କର दर्शन पाइली प्रभु मते कथा भी कहले मु जेपरि चाहिथिली एवं मते शक्ति देले नाना आश्चर्य कर्म करिवा पई रोगी मान को सुस्थ करिया को भूतग्रस्त मान भूत छड़िया को मृत मान को जीवित करिया को एपरि नाना आश्चर्य कर्म करिवार शक्ति भी देले जदे प्रभु मते दर्शन देले मते किंतु कौन से अनुयोग करि नथिले अविश्वासी हो नहीं विश्वासी हो आओ तुम्हें देखिबार विश्वास कलो न देखि जे विश्वास से धन्यवाद जे क्षमा कहितरे मते सेपरि कथा कहिले नाही मात्र जते मन ठीक आंदी प्रार्थना करू थाए तले प्रभु जीशु ता डाण हाथ म मुंड ऊपर रखी एति कथा मते कहले मु तुमर समस्त प्रार्थना सुनुची जहा दरकार ता मागो थोमान किंतु एक अनुयोग कथा कहले मते कहले काहे कि निश्चय मो भितरे थोमा आ मो भितरे फरक अछि जेतु थोमा अनेक दिन जीशुଙ୍କ सहित रहितले तांको सहित रही कि अनेक आश्चर्य कर्म तांको द्वारा हबार से देखिछंती से ईश्वरଙ୍କର पुत्र बोली से माने विश्वास करिछंती आ पुनर्बार विश्वास आसिला काहे कि एटा गोटे बाकस्लाइड आ पछगुंचा देला परी गोटे विषय ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ कर्म देखी ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯିବା ସମୟରେ ଦୁନିଆ ଚୁପ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଝଡ଼ବତା ସୃଷ୍ଟିରେ ହେଲା ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଥିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବେ କାହିଁକି ଥୋମାଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା न देखिले मु विश्वास करिबे न छुले विश्वास करिबे नै बैकस्लाइड बाइबल लेखा होछ हमर लोक मानकर आंबठारु विमुख हवार गोटे प्रवृत्ति अछि माय पीपल आर बेंट ऑन बैकस्लाइडिंग तण प्रभु तांग अनुजो कले ता पूर्वरु मु प्रभु यीशु सेपरि भाबरे विशेष दर्शन अनुभूति पाइया पूर्वरु सेपरि विषय मठारे नथिला मु यीशुଙ୍କ संगरे नथिली तांको द्वारा नाना आश्चर्य कर्म मु देखि नथिली ता शिष्य मानको परि आउ जो सब शिक्षा प्रभु यीशु समान को सब दउथिले आउ समान को प्राइवेटली लोक माने सुना बुझी पानो समान सब बुझौथिले मु सेमति शिक्षा पाइ नथिली समान को प्रभु पठेई आउ जतले सुसमाचार प्रचार करथिले शक्ति देथिले रोगी मान सुस्थ भूत छडा पई से सब अनुभूति मो ठारे नथिला आउ पुणी मो मध्यरे चिंताधारा आश्रय जे सत्य ईश्वर के जगत अनेक व्यक्ति लोक मानुछंती ए विषय जानिले मु तो ठीक बाटरे जीवी अनेक मध्य ए सत्य प्रकाश करी ए सब चिंताधारा रे मु सर्वदा भाबरे से सब करूथिली तनो करी मो प्रति कोनसी मनोयोग नथिला प्रो मते एपरि भाबरे कथा करे जहा भी हो आउ थमा प्रभु ठारे समर्पण कर दले अविलंब रे बोले हे मोर ईश्वर हे मोर प्रभु हे मोर ईश्वर कहि प्रभु यीशु तांको अनुयोग कले मध्य तांको ग्रहण कले आउ जेपरि भाबरे कहा जाए सेही थोमा द्वादश शिष्यଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ प्रभु यीशु जेତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅ ସେଇ थोमा ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଯେପରି ଆଉ କହା ଯାଏ ବାଇବେଲ ଇତିହାସର ପୁସ୍ତକରେ ସବୁ ଲେଖା ଯାଏ ଆଉ प्रथमे आसी से सुसमाचार प्रचार आरंभ कले केरल रे आउ तापरे आउ प्रभु जीशु लोक माने विश्वास करने को लगिले तो प्रभु तांको विशेष भाव में व्यवहार कले तेणु जने लोक जदि कौन प्रकार भाव में तार धर्म जीवन में स्खलन आसे पड़ जाए से जदि सरल नम्र भाव में सर्वांतरण सहित प्रभु को पाक निकट फेर प्रभु ग्रहण कर तार पाप क्षमा कर उठेबे पाक व्यवहार कर लेखा होची धार्मिक 7 थर पड़े उठिब कि जदि जने एटा हलुका भाव में करे ताहले बाइबल लेखा ता पे क्षमा मध्य नाही आउ तेणु
লেখা হচ্ছে সমস্ত অন্তরণ সমস্ত প্রাণ সমস্ত মন ও সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রভু আপনার ঈশ্বরকে প্রেম কর। যাহা বি হও, যদি প্রভু যীশু সে সত্য ঈশ্বর বলে আমি জাঁপারু প্রমাণ পাইলু, তাঁকু দেখু বা ন দেখিকি মধ্যে আমি বিশ্বাস করু, যদি আমি দৃঢ় ভাবে অটল অছু, আমার গোটে কর্তব্য আছে। যেতবে মো মধ্য আমার সেই সংকল্প যেতবে পূর্ণ হয়ে গলা, মো মନରେ প্রেরণা আসিলা। হঠাৎ প্রভু মতে কহিলে না যে উঠ বাহার চাড়ে প্রচার কর, কিছু চাকরি করবনি, কিছু নাই। সিধাসলখ এমতি কহি না বা তৎক্ষণাৎ কহি না, বিভিন্ন স্বপ্ন দর্শন দ্বারা প্রভু কথা কহিয়া লাগলে সেই স্বপ্ন দর্শন গুড়াক যেতবে প্রভু দিয়ন্তে তা মানুষ বুঝিবার ଅଛି। যেপরি দানিয়েলଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହଉଛି, ଯାବତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କଲେ। ସେ ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଉଥିଲା କେହି କହିପାରୁନଥିଲେ, ବିଶେଷ ବିଷୟ ଥିଲା। ଦାନିଏଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁକୁ ଆଉ ବୁଝେଇ ଦିଆଗଲା। ସେମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କଥା କହନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ। ବିଶେଷ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି ଆମର। ତେଣୁ ଏପରି ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଦୃଢ ଅଟଳ ହେଇଗଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଶକ୍ତି ପାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଇଗଲି। ମୋ କାନରେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ବିଜାତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଯେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାରିଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଦୃଢ ଭାବରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେମିତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ଆଉ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପୁଅ ସେଥିରେ ଗୃହ ସବୁ ଯାକ ତ୍ୟାଗ କରି, ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ପାଇଲି, ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଜଣେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଚାଲିଗଲା, ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବି ନାହିଁ କହି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ବଞ୍ଚିଲି, ନହେଲେ ସପ୍ତାହ ତଳେ ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ମତେ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ସେଇ ସମୟରେ। କାରଣ ମୁଁ କାହାକୁ କହିନଥିଲି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ରାତିରେ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କଲେ, ତୁମର ଏ ସମସ୍ୟା ଆଉ କେବେ ଦେଖାଯିବନି, ମୋ ନାଁ ପ୍ରଚାର କର। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟିଏ କଥା, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଏତେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଘର ହିଞ୍ଜୁଳି କାଟୁରେ। ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କଲି, ଆଉ ମୋର ଆନନ୍ଦ ମୋ ଠାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଢ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଦିନେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍କରେ ଥିବା ସମୟରେ ରବିବାର ଗିର୍ଜାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଲି। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ। ବହୁତ ସମ୍ମାନ ସହିତ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସାହସର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବିଜାତୀୟ ସଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମୋ କାନରେ ବାଜୁଥାଏ, ଆଉ କଣ ତମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଏପରି ଭାବରେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ କାହା ଦ୍ୱାରା ମତେ କଥା କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବାକୁ, ଜଳ ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଥା ମୋ ଭିତରକୁ ତାହା ଚାଲିଗଲା। ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବିଷୟ ଉପରେ ଆଉ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେମିତି ପାଇବି ସେଇଟା ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲି। ବାଇବେଲ ଡିପଲି ପଢିବାକୁ ଲାଗି, ଆତ୍ମିକ ସହାୟତାକୁ ଗଲି, ଯୋଉଠି ଆଉ ସେଟା ଆଉ ମୁଁ ପାଇପାରିବି ସେଠୁ ଯିବି କହି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗଲି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଥମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲି। 100କୁ 100 ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଭୁ ମୋର 3ଟା ସର୍ତ୍ତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କାରଣ ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲେଖାଇଛି ସୁଧ ଚେତନ ଧନେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାହିଁ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଥିବା ହେତୁ ସେ ବି କହିଥିଲେ, ଥମାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଧନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଖରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବାହାରିଗଲା ସରଳ ଭାବରେ। ମାଥ୍ୟୁ 5:8 ଲେଖାଇଛି, ସୁଧ ଚେତନ ଧନେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଯେ ଦେଖିନି, କଣ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଗଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ
দুই ধার খড়গটার তীক্ষ্ণতর ভাବରେ କାର୍ଯ୍ୟ করা ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ ମୋତେ। ହେଲେ ଯାହା ଯଦି ସରଳ ଭାବରେ ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବୁ ଆଉ ତୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଆମେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା। ମୁଁ ସଫଳ ହେଲି ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପିତୃ ପରିବାର ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେଣୁ ତାପରେ ମୋ ଜୀବନ ଏମିତି ଭାବରେ ବଦଳିଗଲା। ମୋର ସେ ତିନିଟା ସର୍ତ୍ତ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, କଥା କହିଲି, ଶୁଣିଲି, ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଶକ୍ତି ପାଇକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାମ କଲି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିକି ମୁଁ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଅନେକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡାକ ମୋତେ ଗଢି ଉଠିଲା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଶ୍ରମରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଚାକିରି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଭାବନୀ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେବଳ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାହା କେତେ ଉତ୍ତମ, ମଣିଷର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ, ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ। ନିଜକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଲି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କରିବି। ମୋର କହିବାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦୃଢ ଭାବରେ, ପ୍ରମାଣ ଯଦି ବି ପାଇଛୁ, ଯଦି ଦର୍ଶନ ପାଇଛୁ ତାଙ୍କର, ବା ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଯଦି ଦୃଢୀଭୂତ ହୋଇଛି, ସେ କେବଳ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଦିକର୍ତ୍ତା ଯଦି ଜାଣିଛୁ, ଆମର ଗୋଟେ ବଡ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପୁରୁଷ ହଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଛୋଟ ବଡ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏଇ ସତ୍ୟ ଆଉ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେପରି ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଜଗତକୁ ଆସିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ହେବ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ 1:8 ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ଶକ୍ତି ପାଇବ, ସେମାନେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା କଣ କାମ ହବ? କିଛି କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଶରୀରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିନଥିବା ହେତୁ ଗୀର୍ଜା କାଳକୁ ମୁଁ ପୁରା 100% ନର୍ମାଲ କରି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋର ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ତଥାପି ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଫ୍ରିଲି ମୁଁ କଟକରେ ବୁଲି ପାରୁନି, ଏପରି କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ପାରୁନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ରଖି, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଠିକ ହେଲା ପରେ ବାହାରିବ। ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, କାଳେ ତା ବାହାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଭୟର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯାଉଛି। ବାଇକ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଧରି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ସେ ବାଇକଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହେଭି ବାଇକଟା, ଆଉ ସେ ହଣ୍ଡା ୟୁନିକର୍ନ 160 ର ଟିକେ ହେଭି ବାଇକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ସେ ସ୍କୁଟି ଯେମିତି ଧରେ ତାକୁ ସେମିତି ଧରିକି ଯାଏ, ଖୁବ୍ ସ୍ପିଡରେ ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ଆଉ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିଆଡ଼କୁ ବୁଲି ସବୁ କାମ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସାହସ ଆସି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ବାଇକ୍ ଧରିବା ପାଇଁ। ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧରି ଯାଉଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦୂର, ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ, ପୁଣି ରେଗୁଲାର କରି ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଦୂର ଦୂରକୁ ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟ ପାଇଁ ମୋର ଚିନ୍ତା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଅଛି। ଯେମିତି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ତ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁନି କେମିତି ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ନହେଲେ ଯିବା ତ କଷ୍ଟକର। ଏପରି ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ଉପରେ ଛାତକୁ ଆଉ ସେମାନେ ଡ୍ରିଲିଂ କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଦିନ ଜିଜ୍ଞାସା ହଠାତ୍ ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ଘରେ ରହିହେଲା ନାହିଁ। ମୋ ଛାତି ମୁଣ୍ଡ କଣ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସାରା ଦିନ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ଏସି ରୁମ୍ ନେଇକି ରହିବାକୁ ହେଲା। ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ସେପରି କାମ ହେଲା, ଗୋଟେ ବିଲିଭର ଘରେ ଯାଇକି ରହିବାକୁ ହେଲା ଦିନ ସାରା। ଏତେ ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଗଲାବେଳେ 200-300 କିଲୋମିଟର ଯିବା ସମୟରେ କେମିତି ହବ? ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏବେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଭିତରେ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ସବୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଲେ ତ ଆଉ ମୋ ଠାରେ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, ମୁଁ ଦେଇ ବି ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ସେପରି ନ କହିଲେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମତେ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ କହିକି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମୋ ଠାରେ ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି, ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କରେ। ଆଉ
सबुठ बड़ कथा प्रभु को भय करी प्रभु ठार अनुमति ना मुझे कौन प्रकार औषध व्यवहार करूना तेणु प्रभु को धरी चलने को पड़ुछि प्रभु को संतुष्ट कर चलिया पड़ुछि प्रभु जब असंतुष्ट प्रभु गोटे कथा कह मुझे मानविनी कौन मत किए उद्धार कर तेणु से कॉन्फिडेंस मो भितर भी आसवा हम एवं भी छात ऊपर को जाए बसवा समय बेले बेले पुओ को कही थाए से चेयर का नहीं पाहाच चढ़ी 18टा पाहाच चढ़ी नापी मुझे धरीगला बेलू एतरा मत फ्री लगुना तेणु यही भाव में मुझे गति करुच्ची तेज जहा हो आम गोटे बड़ कर्तव्य प्रभु को जीशु यदि सत्य सब आम भल भाव में जानू दर्शन पाऊ जेकोसी प्रकार बड़ कर्तव्य अन्य मानू जीशु कथा कहवाई जीशु विश्वास करने कारण चारिआडे लोक अच्छा जो मैंने जीशु विश्वास करना से विनष्ट हे अनेक ख्रीस्टियान अच्छा सत मात्र नामधारी ख्रीस्टियान नाम जीवित प्रकृति मृत बोली बाइबल लिखा अच्छे पवित्र आत्मा को ग्रहण करते जड़े प्रकृत ख्रीस्ट विश्वासी पवित्र आत्मा को निहाती ग्रहण करने दरकार अनेक सत्यवाक्य लोक जानते ना दशमांश न दबा द्वारा प्रभु को द्रव्य चोरी हुए चोरी चोर तो दंड पाइब तेणु से प्रिय विभिन्न प्रकार दंड आसो आउटी प्रभु शुणे प्रार्थना अनेक बाप्तिस्म नहीं ना विश्वास कला बाप्तिस्ट मला पर जमी कवर दिया हुए पाप में मरीगला बाप्तिस्म होची से पापर सर से कवर दवा परी अनेक बाप्तिस्म नहीं ना गिरजा प्रार्थना करूना बाइबल पढ़ुना मनुष्य रीतिनीति परंपरा रे सब मातिकी अच्छा जाचरण वाक्य व्यर्थ करे परित्राण पाई नथिले जीवन पुस्तक नाम लिखाई नथिले ख्रीस्टियन माने कौन करे गिरजा प्रार्थना करुथिबा के नरक जीवे कि लाभ एपरि अनेक मान को प्रभुଙ୍କର कथा कहवा अछि जदि प्रभु जी सत्य ईश्वर भल रूप आम जानी ए कार्य सफलतार सहित करी हबो पांचटा विषय को मन रखिबे प्रथम ईश्वरଙ୍କର शक्ति रहिबा को आपन ठारे बाइबल लिखा ईश्वर वाक्य शक्ति प्रकाश पाए आश्चर्य कर्म गुड़ा जो हुए लोक मैंने मन परिवर्तन कर पावर ऑफ गॉड स्पिरिट ऑफ गॉड ईश्वर आत्मा पवित्र आत्मा पाइबा को पेंटिकस्ट दिन पितर पवित्र आत्मा पूर्ण कथा कहले लोक विधि ना हजार हजार लोक मैंने मन परिवर्तन कले प्रभु जीशु भी कहले तुम्हें वक्ता पवित्र आत्मा वक्ता जो मैंने प्रभुर कार्य करने बड़ उद्योगी प्रचार करतु मात्र पवित्र आत्मा पूर्ण हूँ पवित्र आत्मा जदि आप पाईना निजे कथा कहते पवित्र आत्मा जदि परिपूर्ण थे पवित्र आत्मा कथा कहे वर्ड ऑफ गॉड माने ईश्वर वाक्य सत्य वाक्य जहाँ केवल बाइबल कहूँ ता छड़ा ना अनेक अनेक कथा कहते स्ट्रिक्टली ठीक भाव में बाइबल कथा कहते ना सत्य वाक्य कही पारते ना तेणु तो पाउल कहले तिमोथी को सत्य वाक्य यथार्थ रूपे व्यवहार कर शिक्षा अकृत्रिम भाव प्रकाश कर मात्र बहुत लोक मैंने कौन करेंगे तिमोथी पुस्तक लिखाऊ जे से लोक मैंने बहुत संख्यक शिक्षक को संग्रह करेंगे किंतु श्रुति मधुर कथार से मन देवे द्वितीय तिमोथीर 4 पर्वर आरंभ लिखाई बहुत संख्यक शिक्षक डाके सत्यवाक्य से कहीपर ना आउ श्रुति मधुर कथा कहे तेणु से जहाँ बाइबल कहूँ केवल ताहा कहवाक सेटा से 4 पर्व 12 पद अनुसार ईश्वर वाक्य जीवंत कार्य साधक क्विक एंड पावरफुल शार्पर देन टू एंड स्वॉर्ड दुधार खड्गर तीक्ष्णतर भाव में कार्य करिवो तेणुक प्रकृत वर्ड ऑफ गॉड ठीक भाव में ईश्वर सत्य वाक्य जानिबा को मानिबा को से अनुसार से सत्य वाक्य ही कहबा को ता छडा किछ नाही तीनटा कथा होला देन द विजन ऑफ गॉड प्रभुकर दर्शन बाबू जेपरी आम जो से प्रभु जीशु पुणी से दर्शन पाइले पूर्व तो असहर सहीला किंतु से दर्शन आउरी मन विश्वास को सुदृढ़ करदेला थोमान लोक एवं भी अच्छा दुर्बल माने प्रभु जीशु से दर्शन पाइला केमी बदली गले देशवासी प्रभुर कार्य से लगे तेणु एमती कहतु ना न देखी विश्वास कले धन्य मु विश्वास करुँ ना ना माथ्यू 5:8 कहीं लिखा शुद्ध जो ईश्वर दर्शन पाइबे प्रभु जी चाहते आप दर्शन दरकार नहीं से नहीं आप शुद्ध जो प्रभु दर्शन पाइबे आउ से दर्शन द्वारा अनेक कार्य हो मिश्र देश इस्राएल को बाहर आने समय परमेश्वर मोसा को बारंबार दर्शन दौले कहते कौन करने को से अनुसार सब कार्य करुले आमको कौटी कार्य करवा कड़े जावा केमी कार्य करवा कौन समस्त विषय प्रभु दर्शन मध्यम कथा कहे
ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ଲେଖା ହେଲା ହିତୋପଦେଶ 29 ପର୍ବ 18 ପଦରେ, ଯେଉଁଠି where there is no vision the people perish, ଦର୍ଶନ ନଥିଲେ ଲୋକ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ହେଲା କଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଥିବାକୁ ହବ। ଜଣେ ପାଳକ ହବାକୁ ହେଲେ, ପ୍ରଚାର ଆହ୍ୱାନ ଥିବାକୁ ହବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ସମୟ ଆହ୍ୱାନ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋମ 11:29 ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପନ୍ତମୁକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଆହ୍ୱାନ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଇକି କାମ କରିପାରିବେ, ବେଶୀ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାରକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ପରି ମହାଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଲକ୍ଷଣ ସାଧନ କରିପାରିବେ, ଅନେକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତୁ କି ନ ପାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ, ସଫଳ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେଲେ 5ଟା କଥା କହିଲି। ପାୱାର ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଦରକାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କେବଳ ଆଉ ମାନନ୍ତୁ ଆଉ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଭିଜନ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଚଳନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଅନେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କାରଣ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ପ୍ରମାଣେ ଖାରବା ସାବାରି କୁଲାରବାଣୀ ଆଦାରବାଣୀ ଖାରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁগে ଯୁଗ। ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ହୋଲି 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 ତୁରବତ୍ରମାନେ ଖାରବନ୍ଦରବା, ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକତା କ୍ଷୁତ ତୃଷ୍ଟ ସେ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। 43 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ମତେ ଲଗେଇ ରଖିଛ। ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1981 ଆଉ ସେ ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମୁଁ ପଢି ଆସିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଞ୍ଜଭାଇ ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟରେ। କିପରି ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ତୁମେ ତାହା ଜାଣ। ଏ ଦରବାଣୀ ଖାରବତ୍ରମାନେ କାଳରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାନବା। ଆଉ ସେ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରଭୁ। ସେ ସବୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ଆମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ତୁମର ଦର୍ଶନ ଦେଲ ମଧ୍ୟ, ତୁମେ କଥା କଲ, ତୁମର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲ। ତାପରେ ଅନେକ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଲା। କେତେକ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେକ ନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ମୋ ନିଜ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତୁମ ନିକଟରେ। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଆମେ ଅଛୁ, କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର କେତେ ଲୋକମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଗଜପତିର ମହାନାଞ୍ଚଳରେ, କଟକରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଆମେ ଅଛୁ ମଧ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ହବ, ସୁସମାଚାର କହିବାକୁ ହବ, ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହବ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ତାହେଲେ ସେ ତୁମେ କହୁ ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବହୁତ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ତୁମେ ସହଭାଗୀ ହୁଅ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ସହଭାଗୀ ହୁଅ। ଇ ଦାରବାଣୀ ଖାରବତ୍ର ମାନେ କାରବନ୍ଦର, ଯଦି ଆମେ ତୁମର ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସବଳ କରିବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏବେ ଆମଙ୍କର ଦେଶ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଆଉ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ କେତେ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ଉପୁଜିବ, ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭାବରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଏପରି ଭାବରେ ଦେଶଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ମହାବିନାଶ ଆଣିବ। ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଭଦ୍ର କରି ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗେ ବୁଝାମଣା ହେବେ, ଶାନ୍ତି ରହିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ସମସ୍ତ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ସର୍ବତ୍ର ଦାନ କର। ସତ୍ୟବାଚକ ଘୋଷଣା ଅନେକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବତ୍ର ମାନେ କାରବ ସକାଳରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦରବା। ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଦାନ କର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସାହାଯ୍ୟ ରହୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମର ଖଣ୍ଡବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ତୁମର ହସ୍ତମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇବ। Then sings my soul, my Savior God to thee, how great thou art.
Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବ ରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା